Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci i u moju malu kuhinju. Danas pripremamo jedan vrlo jednostavan i kremast kolač sa lisnatim tijestom. Dakle, treba će nam mužomlat, ali vrlo kratko vrijeme. Da vidimo što nam to još treba osim lisnatog, pa da se bacimo na posao. Brzo za mnom. Dakle, ovdje imam odmrznut jedan dio. Znate da dođu dva dijela u onom smrznutom lisnatom tijestu. Ja sam odmrznula jedan dio i to će nam služiti kao donji dio, kao biskvit, kao kora, kako god želite. Gore će ići krema sa voćem, to su breskve. Ovaj put možete vi staviti i banane ili eventualno kivi. Samo da ne bude baš previše kiselo. I treba će nam krema koju ćemo napraviti sa pudingom, slatkim vrhnjem, jajima. Ovdje imam šlag kremu koju ću dodati na sam vrh kada kolač završim. Što se tiče pečenja, ovdje sam pripremila na jedan pleh sam stavila papir i na njega samo formu da znam otprilike koliko ću razviti tijesto, da to bude i ole približno formi koja će mi, kad budem stavljala kremu, držati oblik kolača. Dakle, to možete isto uraditi sa okruglim kalupom. Eto, znači, bilo bi poželjno peći na papiru za pečenje koji ćemo kasnije ukloniti i kolač će doći na podlogu direktno. Eto, hajmo sada razviti tijesto. Ovo se tijesto jako brzo peče, još ako imate ventilator, to traje još kraće. Zato je jako zahvalno za pripremu kolača. Dakle, ja ću ga razviti prema veličini mog pleha. A vi, ako nemate ovaj četvrtasti, onda razvijte malo tanje, pa u krug obrežite kao kalup onaj okrugli za torte. Onaj ostatak možete ispeći na papiru pa smazati sa džemom. Evo, pobježe mi iz kalupa. Taman sam htjela da vam pokažem kako sam ga fino obličila, ali evo dobro je, vratila sam nazad kalup. Tako da došlo je od ivice do ivice. Ovo ću sada staviti, znači da se peče s tim da ću skloniti kalup. Znači sad ovo je vrlo bitno. Htjela sam samo da vam pokažem da sam dobila formu. Evo, to je forma, znači spram ovog kalupa u kojem ćemo kremu dodavati. Da se ne zbunite. Znači sada se ovako peče i suši. Znate da za lisnato tijesto bi bilo poželjno malo duže vrijeme ili sa ventilatorom. Znači, a da je mala temperatura, nemojte da vam bukvalno izgori, znači bukne na velikoj temperaturi, unutra ostane prijesno. Dakle, idemo da stavimo da se peče, a onda ćemo praviti kremu. Dok se tijesto peče, mi ćemo da pripremimo kremu. Šećer ćemo da pomiješamo sa mlijekom polako da ne prospijem. Neću sve izliti zato što će mi trebati dio da umutim jaja i prah za puding. Ovo ću staviti da provri. Ljudi, zaboravila sam staviti vanilin šećer, pode začah trknut do širpe. Sad ćemo dodati u mlijeko puding. Nemojte pomiješati sa ovom šlag kremom pa havariju napraviti. Dobro izmiješajte. Sad ćemo fino dodati jaja. I dobro umutiti. Koru od jajeta ostavite za cvijeće. Jeste zapamtili kad sam vam govorila za orhideje? Izgnječite, potopite s vodom, sve sam vam objasnila. Idemo skuhati kremu. Miješate i skuhate dok se ne zgusne, kao najobičniji puding. Evo ga, u isto vrijeme sam završila tijesto. Pogledajte kako je fino naraslo. I završila sam kremu. Oboje ćemo ostaviti malo da se prohladi. Puding malo promiješajte da vam se korica ne bi uhvatila i tijesto da se samo malo hladne, pa ćemo ga onda skloniti sa papira da ga fino oblikujemo i filijemo. Evo, jeste mi bili svjedok kad sam razvila fino od ivice do ivice i pogledajte, 2 prsta se tijesto povuklo. Ali zato je Almira glumila arhitektu, pa sam ja dozidala jedan zid od onog papira gdje mi se tijesto peklo, njega sam zamotala u foliju.
i dobilo ovu širinu. Tako fino. I sad ja kad nanesem kremu da ona ne curi ovamo u ovaj dio. Dakle, taj smo dio riješili. Mogla bi ja ići da se prekvalifikujem, šta kažete? Samo da mi se šta ne sruši. Ja kolač, ja zgrada. Sad treba da pravimo kremu. Dakle, umutit ćemo šlag vrhnje prvo, pa ćemo u šlag vrhnje dodati puding. Šlag čvrsto ovako umutite, pa dodajte jedan dio pudinga. Onda ćete dodati i drugi dio kada napravite ovaj prvi jednu finu kompaktnu smjesu. Ajde, bolan spadni. Tako. Evo, kremu smo završili. Kao što vidite, sada ćemo fino da ogulimo breskve i da narežemo na sitnije kockice. 1, 2, 3 breskve, ma koliko hoćete ili koje već voće preferirate. Narezano voće dodajemo u kremu i promiješamo. Ovdje nam ne treba mikser. Izmiješamo i prebacimo na koru. I ostalo nam je samo još da umutimo šlag kremu ili šlag pjenu, što volite. Ili tečno vrhnje. Fino poravnamo. Tačno ćete čuti kako tijesto ispod pucketa pod težinom. Biće ovo fantastična poslastica. Tako dobro miriše. Kremu mutimo prema uputstvu na vrećici. Imate dvije opcije, čvršću i laganiju kremu. Izaberite. Evo ovdje je 150 ml mlijeka. Sada ćemo je čvrsto umutiti. Kremu smo čvrsto umutili i sada ćemo da je prebacimo na kolač. Fino poravnate. Eventualno ukrasite malo viljuškom. Napravite brazde, možete posuti možda kokosom, to bi išlo uz voće. I to je to, u frižider na hlađenje ide. Vidite, vrlo jednostavno. Sve se, znači i kora i puding skuha u isto vrijeme, to je nekih 10-15 minuta i sačekate samo malo da se ohladi i sastavljate. Eto, obavezno isprobajte, sad je sezona breskvi, jako su sočne. Miršu. Eto, ako vam se sviđa, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!